खोखर साहब, आप ब्रेक से पहले मलिक रियाज के हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, उसमें ये है कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो एमडीए का आपने जिक्र किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ एक्शन करें और लॉ के मुताबिक एक्शन करें, और नया भी एक कॉम्पिटेंट इदारा है। जब वो सेटलमेंट के अंदर मामला चला गया, को 1300 बिलियन से स्टार्ट होकर 460 बिलियन के अंदर आया, तो उस वक्त फिर आपकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी थी उसको तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेटल डाउन कर दिया गया ना, कि अब आपने जुर्माना देना है और आपने इससे निकल जाना है। उसमें भी मेरा ख्याल है 25 अरब रुपए की इंस्टॉलमेंट आई, जो शायद सुप्रीम कोर्ट उसके बाद को आई होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ डिफॉल्ट प्रोसीडिंग भी जाएगी। क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म कर दी ना, उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। मलिक रियाज को वो लैंड ग्रैब करने के लिए मुबैना तौर पर जिस शख्स ने मदद दी, जिस हुकूमत ने मदद दी, जिस अफसर ने, किसी के सामने तो एक वर्का गया होगा ना। वो सारी चीज गलत थी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था कि उसको सेटलमेंट के अंदर लेके सिर्फ उसको फाइन्स की हद तक या आप उसको पे करें। और उसके अंदर भी हुआ ये है कि अभी जो ये फाइन तो आपने मलिक रियाज पे लगा दिया ना, कोई एक सरकारी अफसर तो होगा जो साथ में इन्वॉल्व होगा, एक भी नहीं। तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। तो यही सवाल मैंने कहा है ना कि जब आपको पता है कि आपने कहा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कुनाइवेंस आई है और उसको फिर आप सेटलमेंट के अंदर लेके जाके कहते हैं 460, और अभी भी वो उसके अंदर डिफॉल्ट है, जो लास्ट हियरिंग आई थी, और उस जजमेंट के अंदर जो सेटलमेंट है लिखा हुआ है कि जी अगर जो है एक चीज जो और है, जो आपने उस पर बात की, बात सिंपल सी इस चीज के अंदर है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जो बरतानिया का कानून है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002, उसके नीचे जो अकाउंट्स थे उन्हें फ्रीज किया गया। उन फ्रीजिंग अकाउंट्स के बाद एक सेटलमेंट आई, उसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़ियाउल मोहसिन साहब भी एक लॉयर है, जिन्होंने उसके अंदर फैसला कोर्ट में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो पैसे आने ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आने थे ना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने थे तो क्राइम ऑफ प्रोसीड एक्ट के अंदर उन्हें फोरफीट करने की जरूरत क्या थी? वहां क्या फोरफीट हुआ ही नहीं, फोरफीट हुआ ना, अकाउंट फ्रीज हुए। हमें पाकिस्तान के अंदर पहली दफा किसने बताया 6 दिसंबर 2019 को कि पाकिस्तान के अंदर पैसा वापस आ रहा है जो लूटा हुआ था, और बरतानिया उसे पाकिस्तान को वापस दे रहा? हमें तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता था कि जी लूटा। अब लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमने वापस लिया। अब पाकिस्तान की हुकूमत क्रेडिट लेती है कि हम लूटा हुआ पैसा वापस लेके आए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के मिनिस्टर्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो PID है, जरा वो चलाए ना, कि जो 3 दिसंबर के बाद आई थी, आपने तो नहीं कहा कि कौन सा पैसा, उन्होंने कहा कि जी लूटा हुआ पैसा जो है, जो पाकिस्तान से गया था वो आया है और बरतानिया से आ रहा है, और 190 मिलियन जो है उस पाउंड जो आ रहा है। अगर वो लूटा हुआ पैसा नहीं था, प्राइवेट सेटलमेंट थी, तो पाकिस्तान की वफाकी काबीना को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी? अगर पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने पैसा इसलिए इस शर्त पे भेजा गया कि अगर सीक्रेसी रखेंगे तो पैसे नहीं, क्यों ना? मुझे ये बताएं कि दुनिया भर के अंदर जो सीक्रेसी ऑफ अकाउंट, जो प्राइवेट सेटलमेंट, उसका हुकूमत से क्या ताल्लुक है? अगर फिर वो पाकिस्तान एक ना सुन लेना इसे, अगर वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दे दिया कि भाई साहब हमारा तो इसे लेना, आप ले ले, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कोई एप्लीकेशन फाइल की गई कि हमारी सेटलमेंट है, आप उसको वापस नहीं लेके आ रहे? तो मैं ये समझता ये हूं कि बजाय इस चीज के अंदर है, एक चीज पाकिस्तान की हुकूमत ने की है, उसके पास करने का इख्तियार नहीं था कि जो बरतानिया के कानून के मुताबिक आना था उसने किया। 2 मिनट रह गए। एक चीज है कि मेरे पास 2 मिनट, वन लाइन में इस पे चला जाऊं, जो आपका दूसरा 26 आईनी तरमीम है। इसका मैं हमेशा से कहता रहा हूं, जितनी देर तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ आप नहीं जाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है खोखर साहब, ये बताएं कि साइफर की सजा हुई, साइफर नहीं किसी ने देखा, यहाँ अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा हो गई, वो बंद लिफाफा किसी ने नहीं देखा। अब ऐन वो वक्त जब ये मामला चैलेंज होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त ये नैब जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर देता है। मलिक रियाज कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव है, जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 25-30 साल के राज खोल दूंगा। इस गुत्थी को ज़रा सुलझाएं, ये सारा इंटरकनेक्टेड है, ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका शुक्रिया, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था। तो बलोच साहब भी उसको ले गए अलकादिर ट्रस्ट की तरफ, और अदर साहब भी उसको ले गए, और अदर साहब ने हमें बस में बिठाया कि हमने लाहौर जाना है, और जब बेहरा पहुंचे तो बेहरा से फिर आगे पता ही नहीं हमने जाना किधर है। कि अगर कैबिनेट के फैसले पे बात होती है, अगर प्राइवेट ही मैटर्स है, तो कैबिनेट में आने की ज़रूरत क्या थी? या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पैसा आया है तो पाकिस्तान के
فیڈرل گورنمنٹ کو یا پروونس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے تو پھر انہیں کلیم کرنا چاہیے تھا کہ میرا پیسہ میرے پاس آیا ہے, میں نے اپنے اکاؤنٹ کے دیے. تو وہ اور چیزیں ہم اس پہ آئیں گے. آپ نے بنیادی طور پہ اس پریس ریلیز پہ بات کی ہے, اس پہ آیا ہے. دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو زمین کی کرپشن کا سکینڈلز ہے یا پاکستان کے اندر جو کرپشن کی سٹارٹ ہوئی ہے وہ اسی زمین سے آئی ہے کہ جب یہاں سے مائیگریٹ ہو کے ہندو یا سکھ جو تھے وہ باہر گئے اور یہاں پاکستان کے اندر انڈیا کے لوگ آئے تو یہ سیٹلمنٹ والا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کے اندر کرپشن کی بنیاد رکھی اس نے, اور اس کے اندر یہ سارے ہی ملوث ہے. اس کے اندر پالیٹیشنز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے آپ کے یہ جو لینڈ گریبرز بھی ہیں, مافیاز بھی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ چلتے چلاتے اس نے ایک ٹرانسفارم جو شکل اختیار کر لی, وہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی. اس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جی کس کا کس سے کتنا کانٹیکٹ ہے, ہر بڑی سوسائٹی کا جو ہے اگر آپ اس کا ایک فریم ورک دیکھیں تو اس کا اوریجنل پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پٹواری سے, پھر اس علاقے کے کرمنلز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, پھر پالیٹیشنز انوالو ہوتے ہیں, پھر ایڈمنسٹریشن انوالو ہوتی ہے, اور جس طرح اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے اس طرح اس کی ایکسس جو ہے وہ پاکستان کے ہائیسٹ آفیسز پہ جاتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جس کی طرف اب آپ نے بات کی, بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی 1 2 3 جگہ لے لیں, اگر بحریہ اسلام آباد ہے تو آپ کی یہاں بھی اسٹیٹ لینڈ انوالو تھی کہ جس کے اندر وہ جنگلز والا ایریا تھا جو سپریم کورٹ کے اندر میٹر گیا. اگر ملیر شاملات کی, جنگلات کی, سرکاری لینڈ آئی نا, اسٹیٹ لینڈ آئی. معاملہ یہ ہے, ایک سیکنڈ سن لینا, معاملہ اس کو ایڈریس کریں ساتھ میں کہ اب ملک ریاض جو ہے وہ لٹھ لے کر, ملک ریاض جو ہے وہ کوئی بندوق لے کر اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان کے پٹواری سے لے کے ہائیسٹ آفس جو ہے جس ہر سیاسی جماعت کا جلسہ وہ فنڈ کرتے, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, گاڑیاں ان کی, ان کے پروٹوکول کی میں یہی گاڑیاں. آپ سے بات کہہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ انہیں ڈسکلوز کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا ریئل فیس بھی تو سامنے آئے نا, کہ کون کون ان کے جہاز میں بیٹھتا تھا, کون کون ہے, کس نے کتنا کتنا اس سے بینیفٹس لیا, کون کون ہے جن کی فیملیز کو فنانس کیا گیا, کون کون ایسے ہیں کہ جن کی زمینوں کی بنیاد کے اوپر قبضہ لیا گیا اور کس طرح وہاں پہ لینڈ گریبرز جو اس کے اندر آئے, کون کون ہے جس نے کراچی کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ 16,000 ایکڑ پہلے وہ ٹرانسفر جا کے پتہ نہیں کتنے جو ہے شکارپور کے قریب جا کے اس لینڈ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا, پھر ادھر جو ہے وہ تقریباً 21,000 ایکڑ جو ہے وہ اس نے سروے پاکستان نے کہا 16,000 ایکڑ ہے. وہ جو سیٹلمنٹ تھی جس طرف اشارہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی جو پروسیس ہوا ہے یہ اگر وہ غلط ہے, انلیگل ہے اور ہم اسے سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو وہاں پہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو سیٹلمنٹ آئی ہے, آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر چلیں 14 سال سابق وزیر اعظم کو, مجھے بریک پہ جانا ہے, آپ اس سے شروع کروں گا. وہ جو 460 ارب ہے اس کے اندر بھی ڈیفالٹ ہے تقریباً 400 بلین کا.